अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं फैज़ान अशरफ नातिया एंड ब्लॉग की जानिब से आपके सामने हाजिर हूँ। तमामी व्यूअर्स से ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हजरात न्यू हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 5 मेंबर्स को वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, इससे सभी को फ़ायदा है। आज मेरे वीडियो का टॉपिक है, क्या मज़ारों पर जाना चाहिए, क्या वली अल्लाह के मज़ारों पर जाना चाहिए, ये टॉपिक है मेरे वीडियो का। तो आप हजरात समाअत फरमाएं और देखें। मैं वली अल्लाह के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि जब हम अपने कब्रिस्तान पे जाते हैं तो वहाँ कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अहलल क़ुबूरल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूरल मोमिनीन, यानी कब्र वालों तुम पर अल्लाह की रहमत हो, कब्र वालों तुम पर अल्लाह की रहमत हो। तो हम आप लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि हम जो सलाम कब्रिस्तान में करते हैं, ज़िंदा लोगों को करते हैं या मुर्दा लोगों को करते हैं। हमारे कुछ भाइयों का मानना है कि जो मरकर मिट्टी में मिल गए वो ज़िंदा कहाँ हैं। तो हम आपको बताते चलें कि जब हमारे कब्रिस्तान का हमारा अपना मुर्दा ज़िंदा है, हम सलाम ज़िंदे को करते हैं, मुर्दे को नहीं। हम सलाम ज़िंदे को करते हैं, मुर्दे को नहीं। इसकी दलील भी हाजिर है कि जब इंसान इस दुनिया फ़ानी से कूच करता है तो इस दुनिया से कूच करता है, उस दुनिया में ज़िंदा रहता है, यानी अल्लाह के दरमियान वो ज़िंदा रहता है, उसे ज़िंदा किया जाता है। ज़िंदा करने के बाद ही हिसाब होता है, उसके बाद ही उसे जन्नत या जहन्नम का फ़ैसला किया जाता है। तो ये हुआ अपने कब्रिस्तान के अपने मुर्दों की बात। अब सुनते चलें कि वली अल्लाह के मज़ार पे जाना कैसा है। तो वली के बारे में कुरान कहता है, अला इन्ना औलिया अला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी वली को ना किसी का कोई डर है ना खौफ। वली उनको कहा जाता है जिन्होंने अल्लाह के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगाई। अल्लाह का कोई भी फ़ैसला उन्होंने निसंकोच माना, किसी से पूछने नहीं गए। अल्लाह ने अगर उनके शरीर से गोश्त मांगा तो उन्होंने हाजिर कर दिया। तो ये हैं अल्लाह के वली। तो वलियों के मज़ार पे जाना कैसा है, ये हमारे वीडियो का टॉपिक है। तो जब हमारे अपने मुर्दे अल्लाह के दरमियान ज़िंदा हैं तो वली कैसे मर सकता है, वली कैसे मर सकता है, जबकि अल्लाह का मन वली और वली का मन अल्लाह। वली जो कह दे अल्लाह कभी टाल नहीं सकता। कुछ हजरात का मानना है कि हम वली अल्लाह की मज़ारों पर जाते हैं तो वहाँ सजदे करते हैं। मैं उन भाइयों को समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि सजदे का अरकान क्या आपको पता है, आप जानते हैं। रुकू सजदा क्या है। रुकू सजदा आ गया नमाज में। नमाज के लिए हमें पहले नियत करना होता है। 2 रकात, 4 रकात, 3 रकात, इस तरह से हमें नियत करना होता है। फ़र्ज या सुन्नत, नफल, वितर जो भी करना है हमें उसका नाम लेना होता है। उसके बाद में हम नियत करके नियत को बांधते हैं। फिर सूरा फातिहा पढ़ते हैं, जिसके आप खिलाफ़ हैं। सूरा फातिहा हम पढ़ते हैं सना के बाद। फिर कोई सूरे मिलाते हैं, छोटा या बड़ा। फिर हम रुकू में जाते हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम कहते हैं, ऐ रब तू सबसे अज़ीम है। फिर हम सजदे में जाते हैं, सजदे में कहते हैं सुबहान रब्बियल आला, या रब तू सबसे आला है, या रब्बी तू सबसे आला है। तो ये होता है सजदा। और वली अल्लाह की मज़ार पे अगर हम जाते हैं, मज़ारों को चूमते हैं, तो ये कदम बोसी है, सजदा नहीं है। अपने अकल को ठिकाने लाओ और ठंडे दिमाग से सोचो कि सजदा क्या है और वली अल्लाह के मज़ार पे झुकना क्या है।
وہ ہماری طرح نہیں ہیں، آپ کی طرح نہیں ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، اور ولی کبھی نہیں مرتا ہے، ولی کبھی نہیں مرتا ہے۔ جیسے کہ شہداء، کچھ ہمارے شہداء ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، انہیں غسل بھی نہیں دیا گیا، انہیں کفن بھی نہیں دیا گیا، جس طرح شہید ہوئے اس طرح انہیں دفنا دیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، اور ان کے اندر ہمیشہ یہ حسرت جاگتی رہتی ہے کہ یا اللہ مجھے اگر دوسری زندگی ملی تو تیری راہ میں پھر سے لڑوں گا، اگر مجھے دوسری زندگی ملی تو تیری راہ میں پھر سے لڑوں گا اور کافروں کا خاتمہ کروں گا۔ کافر بھی دو طرح کے ہیں، ہم کسی اپنے بھائی کو کافر نہیں کہتے، ہم اس رسول کا فرمان مانتے ہیں، اس اللہ کا فرمان مانتے ہیں جنہوں نے بیان کیا اپنے گھر سے 40 گھر تک پڑوسی ہیں چاروں طرف، وہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی کسی کا نام نہیں لیا، کیول پڑوسی گنایا۔ تو ہمارے درمیان جو اچھے ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہیں، وہ کافر کبھی ہو نہیں سکتے۔ کافر تو وہ ہے جو ہر کفر کو پار کر جائے، جانتے ہوئے ہر چیز کو پار کر جائے، وہ کافر ہے۔ ولی اللہ کے مزاروں پہ جانے کا مطلب سیدھا ہے کہ اللہ کے قریب بندے ہیں وہ، ہم وہاں جا کر یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ اس کے رسول کے قریبی ہیں، ہماری دعا کو قبول کرانے میں ہماری مدد کیجیے۔ ان کا وسیلہ دیتے ہیں، ان کا وسیلہ دیتے ہیں، اور وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ وسیلہ مطلب سمجھ لو، 5 مالے کا گھر بنا لیا، زینہ لگا دیا، وہی وسیلہ ہے، لپ لگا لیا، وہی وسیلہ ہے۔ وسیلے کے بغیر انسان پیدا نہیں ہوا ہے، بغیر وسیلے کے انسان پیدا نہیں ہوا ہے۔ کوئی بھی انسان ڈائریکٹلی اگر زمین پھاڑ کے نکلا ہو یا آسمان چیر کے گر گیا ہو زمین پر تو ہمیں بتاؤ، کوئی بھی پیدا ہوا ہے وسیلے سے، کوئی نہ کوئی اس کا باپ بنا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی ماں بنی ہے، تو ماں باپ کیا ہے؟ وسیلہ ہی تو ہے۔ اگر یہ وسیلہ نہیں ہے تو ہیں کیا؟ تو ہم ولی اللہ کو اپنا وسیلہ مانتے ہیں۔ جو گناہ اللہ تعالی ہمارا معاف نہیں کرتا ہے، ہم ولی اللہ کے وسیلے سے معاف کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ان کے قریب بندے ہیں، اللہ کے آپ قریب بندے ہیں، آپ اگر ہمارے لیے دعا فرما دیں گے تو آپ کی بات اللہ نہیں ٹالے گا، آپ کے صدقے میں ہماری گناہوں کو معاف فرما دے گا، ہماری ضروریات کو پورا کر دے گا۔ ہم اس چیز کے لیے مزاروں پر جاتے ہیں۔ مزاروں پر جانا ہمارے لیے ٹھیک ہے، آپ کے لیے کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ تو دوستو، ویڈیو کو بہت بڑا نہیں کریں گے، انشاءاللہ اس ٹاپک پہ اگلے ویڈیو میں آپ کو کچھ اور چیز سننے کو ملے گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔